नमस्कार येवकार तुमकां सद्या आयिल्ले आसा ते निकाल आनी निकाला मदीं 50-50% जाल्ले आसा. उत्तर गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचे, दक्षिण गोंयांत काँग्रेस पार्टी जिखिल्ली आसा, इंडिया अलायन्सचो कॅन्डिडेट जिखिल्लो आसा. सो आमी सकाळीं मेळ्ळे काँग्रेसचे लिडराक आनी आतां मेळूंक आयिल्ले आसा अशा एक घटक पक्षाक जाणें इंडिया अलायन्सा बरोबर रावले, प्रचार केलो. तो म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी ताचे मुखेली विजय सरदेसाय. कॉंग्रेच्युलेशन्स. थँक्यू. सो क्रेडीट कोणाक घेवपाचें हें सगळें? क्रेडीट सावथ गोंयचे क्रांतिकारी जनतेक. कित्याक आमी पळयलां गोंयच्या इतिहासान की जेन्ना गोंय राखपा खातीर उबें रावचें पडटा तेन्ना चड करून आमचे साश्टीकार आनी सावथ गोंयचे जनतेन जनमत कौल जाल्लो, ओपिनियन पोल जाल्लो तेन्ना गोंय साल्वार करपाक साश्टीकार आनी सावथ गोंयची जनता आशिल्ली. तशें आज गोंय साल्वार करपाचो टायम आयिल्लो आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार की एक जे भशेन आमी एक जाल्ले, जे इंडिया अलायन्स म्हणटा तें केल्लें, तें इंडिया अलायन्स आशिल्लें लोकशाही राखपाक आनी घटना राखपाक, संविधान राखपाक. हें जेन्ना आमी राखपाचें उलयतात, वेन वी टॉक अबाउट द वेरी एसेन्स ऑफ सेवींग डेमोक्रेसी, तेन्ना कोण तरी समबडी हॅज टू हॅव द गट्स टू स्टँड अप. आनी तें आमच्या लोकांनी केल्लें आहा. म्हाका दिसता हें जें काँग्रेसीचें जैत जालां तातूंत खंयचेच पक्षाक नाजाल्यार खंयचेच लिडरान क्रेडीट घेवन फावना. जनतेचें जैत आहा. जनता उबी रावली आनी जनते खातीर आमी आज जिखल्यात. लेट्स गो टू स्टॅटिस्टिक्स काडले जाल्यार आमी पळयलें की खुबशा अशा मतदारसंघांनी भाजपान मार खाल्लो की ज्या मतदारसंघांनी आमी अपेक्षा करताले लीड म्हणून. सो इज इट एंटायर रिजल्ट इज एंटी BJP म्हणून आयले काय प्रो काँग्रेस? आमकां काँग्रेस जाय म्हणून आयले काय काँग्रेसी मदीं भाजपा मदीं जी दुसपूस जाली? आय थिंक पीपल हॅव वोटेड अगेन्स्ट डिफेक्शन एंड अगेन्स्ट करप्शन. हियर इज अ करप्ट रेजीम दॅट gives spurt or gives impetus to defection, breaks other parties so that they can rob more. This is a transactional government. Everything that happens in this government is for some money that is to be earned by the minister. So अशें जेन्ना एक सारको भ्रश्ट सरकार जितो उरताच डिफेक्शन करून काल मेरेन जे देवा फुडें सोपूत घेताले की आमी बरोबर रावतले म्हणून ते फुट्टात ओवरनायट. ते लोकांक कळटा की हें फक्त चोरपाक फुटिल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता हें जें मतां लोकांनी मारलें हें डिफेक्शन आनी करप्शनाचे विरुद्ध. आनी तातूंत टू एड टू इट ऑल्सो कम्युनलिजम. कम्युनलिजम म्हणटा तें जें BJP भायर उलयता तें गोंयचे जनतेन आज टीव्हीचेर पळयल्लें आहा. गोंयांत BJP ती भाशा उलयना पूण ते भायर उलयतात आनी ते इफेक्ट जाता की बाबा पेटंटली एक कम्युनल हें आनी आमची कम्युनल हार्मनी राखपाक जाय. गोंय इज नोन फॉर कम्युनल हार्मनी. ताजे खातीरूय मतां मारिल्लीं आहा. पूण बाय एंड लार्ज इट इज अ वोट अगेन्स्ट BJP's करप्शन, डिफेक्शन एंड कम्युनलिजम. पूण हें तुमी दक्षिण गोंयांत म्हणलें, उत्तर गोंयांत कित्याक जावना? उत्तर गोंयांत म्हाका दिसता तें एक अशें की दक्षिण गोंयानूय बी तशें ऑर्गनायजेशन तितलें स्ट्रॉंग नाशिल्लें. कित्याक सगळे लोक लिडर तांचे काँग्रेस पार्टीचे सोडून गेल्ले, नवे लिडर आयले, नवी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयली, पूण लोकांनी तांकां तेंको दिलो. उत्तर गोंयांत अशें जालें की इतली एंटी इनकम्बन्सी आसून पसून थंय थंयच्या उमेदवारान ही कूड नॉट रीप एन हार्वेस्ट ऑर ही कूड नॉट हार्वेस्ट दीस इनएफिशियंट इमेज दॅट द इनकम्बंट MP हॅड गॉट. हावेवर ते MPचेर करप्शनाचो चार्ज ना. तो लॉयल BJPचो MP तो रावला थंय. इनएफिशियंट आसत पूण भ्रश्ट न्ही अशी एक इमेज जाली. आनी जें ताजेर इतली एंटी इनकम्बन्सी वाडिल्ली ताजो बेनिफीट जर घेवंक जायना. It could only be because the campaign was completely weak and incapable of harvesting this dissent. And ताजे खातीर म्हाका दिसता it is the organizational inability in North Goa that has led to a sort of a fait accompli की भाऊ येतलोच आनी चल ताका हाडुया. आनी ताजे खातीर ताणें रिकॉर्ड मार्जीन मारिल्लें आहा. आज BJPन टिकेटीचे पयलीं श्रीपाद नायकाक सपोर्ट करपी ओपनली कितले लोक आशिल्ले? म्हाका दिसता कोणूच नाशिल्ले. ताणें सेंट्रल लिडरशीप कडच्यान ती टिकेट हाडिल्ली आहा. हांगा ते ताका पर्याय सोदताले. पर्याय कित्याक सोदताले? कित्याक ते म्हणटाले की ताजेर एंटी इनकम्बन्सी लागल्या आनी ताजेर तें ताजे अगेन्स्ट वोट पडूंक शकता. इतलें आसून पसून ताणें आतां रिकॉर्ड केला. हाजो अर्थ आमचो उमेदवार खंय तरी कमी जालो, सामकोच कमी जालो. आनी तें म्हाका ऑर्गनायजेशनल जी विकनेस आहा तें कॅम्पेन चलताली तेन्ना दिश्टी पडटालें.
की लोकांक खंयच्यान तरी हाडप, लोक ऑन देयर ओन येनात. बरें आहा, सरकार आसा, सरकारा खातीर भिवून लोक येनात भायर, तें समजूंक शकता. पूण बाय एंड लार्ज मनीस म्हणटा ते ऑर्गेनीक आसपाक जाय. ते तशें धरून हाडून इलेक्शन जिखूंक शकना, ते दीस गेले. म्हाका दिसता की एक तरूण पर्याय जर आशिल्लो जाल्यार मे बी वी कूड हॅव डन अ डिफरन्स. दॅट डजंट मीन लास्ट मिनीट तरूण पर्याय. तो मनशाकूय जर MP जावपाक जाय जाल्यार यू शूड प्रिपेर हिमसेल्फ. वॉट एवर सेड एंड डन, कॅप्टन विरियातो वॉज नॉट अ लास्ट मिनीट एंट्रंट. Captain Viriato was, according to me, very much in the fray for a long time. But because of the way the Congress functions, he didn't want to put himself out. पूण तो तशें आपलें काम वो आपूण एक MP जावंक सोदता, उमेदवार जावंक सोदता, हें ताजें मनान आशिल्लें. आनी आशिल्लें म्हणून तो उलयतालो म्हणून लोक ताका वळखताले. लोक वळखताले म्हणून लोकांनी ताका वोट मारला. हें सगळें आसा एज अगेन्स्ट दॅट मिस्टर खलप. खलपाची इमेज सामकी व्हडली. हांव कोण न्ही खलपाचेर उलोवपाक, इमेज सामकी टॉप. पूण पॉलिटिकली तितलो प्रोएक्टीव नाशिल्लो ह्या दिसांनी. आनी मागीर सडनली इलेक्शनाच्या टायमार आयला अशें दिसलो आसूंक शकता. पूण हांव नॉर्थ गोवान तितलें म्हाका सगळें खबर ना. पूण हांव ओवरऑल तुका एक जें कितें दिसता, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचें थंय बी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचें जें अस्तित्व आसा थंय आमकां कंप्लेन अशी आयल्या की थंय ऑर्गनायजेशनल कंप्लीट इनकॅपेसिटी आशिल्ली. काँग्रेस पार्टीन ज्या मनशाच्या हातान कॅम्पेन दिल्ली ते कोण सामकें म्हणल्यार ते फक्त नगाचे आशिल्ले. मग कितें तरी करपाक जाय म्हणून करताले ते तशें तातूंत भितर सामकें दे वर नॉट इमर्स्ड इन द कॅम्पेन एंड विलिंग टू फायट इट. सो म्हाका दिसता ताजे खातीर हांव म्हणटा की एक यंगर पर्याय जर आशिल्लो जाल्यार मे बी यू कूड हॅव डन अ डिफरन्स. बट नॉट एट द लास्ट मिनीट. मातसो पयलीं तयारी ताका आसपाक जाय, ताका प्रोजेक्ट करूंक जाय आनी तो मागीर maybe as an underdog even he could have. पंचामृता fortified rice. fortified यानी प्लस F साइन. पंचामृता fortified rice में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता fortified rice यानी संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. एक पॉलिटिकल रिजनूय आसा जे तुमी उलयना ते म्हणजे सत्तरी आनी साखळे सारके जे आसा ते सामके गड जावन आसा. थंयचे लिडरशिपीन सगळो कंट्रोल घेतिल्लो आसा ऑन द वोटींग पॅटर्न्स ऑर एवरीथींग. ताका लागूनय काँग्रेसीक थंय वचप आनी आपले बेस बरें आसा. ते 2 मतदारसंघ, ते 2 मतदारसंघ, 4 मतदारसंघ जाले ते जाले. मागीर तुका मुख्यमंत्र्याचो जालो, रोहन खंवट्याचो आसत, ते बरें आहा. पूण ऑल हें जें गड आसा पळय आतां एट द मुमेंट एज वी आर टॉकिंग अयोध्येन BJP ट्रेलिंग आहा. जंय येदें व्हडलें राम मंदीर जालें, जंय प्राण प्रतिश्ठा जाली राम मंदिराची, ते जाग्यार BJP पडूंक शकता म्हूण तूं चिंतूंक शकता ना. सो गडाचेरूय तूं हालूंक शकता कॅन्डिडेट सारको आहा जाल्यार, ओ ताका निश्ठा आहा, ताजे भितर फायर इन द बेली म्हणटा ती आसा जाल्यार मे बी यू कॅन इवन वीन. हांगा कॅन्डिडेट जर सुशेगाद आहा की बाबा लोक आपल्या मनात आपशींच येतले, ओ सायलंट वोट म्हणटा तो आपल्याक जिखयतलो. सायलंट वोट तुका जिखोवंक शकना. सायलंट वोट कॅन मेक अ डिफरन्स, बट बाय इटसेल्फ द सायलंट वोट ओनली इज गोइंग टू गेट यू इलेक्टेड. हें गोंयान म्हजे एटलीस्ट 25-30 वर्सां हांव एक्टीव राजकारणान आहा, हांवें हें पळोवंक ना की कॅन्डिडेटान हात पांय धोडावंक जाय, ताजे वर्करांक थोडो त्रास जावंक जाय, ताणें सॅक्रिफायस करूंक जाय जाल्यारूच तूं जिखता. दक्षिणेन सायलंट वोटानूच ना जालां. पूण दक्षिणेन कितेंय जावं सायलंट वोट आशिल्लो बट इट मेड द डिफरन्स. इट वॉज नॉट क्विंटेसेन्शियली द सायलंट वोट ओनली दॅट इज गॉट इलेक्टेड. कांय कॅम्पेनूच नाशिल्लें अशें नाशिल्लें न्ही. दक्षिण गोंयान कॅम्पेन आशिल्ली, BJPची चड फोर्सान आशिल्ली, मंत्री चड आहा, पयसो चड आहा, पावर चड आहा, हें सगळें आशिल्लें. पूण कॅम्पेनूय बी आशिल्ली न्ही रे. म्हजे असलो मनीस खूब कडेन वचून उलयला, लोकांनी आमचें आयकलां. सावथ गोवानूच कॉन्सन्ट्रेट केलें. म्हाका जंय आपयला थंय हांव गेलां. इंडिया एलायन्साचो डिसिजन मेकर हांव न्ही. म्हाका जंय ताणें आपयला थंय हांव गेलां. म्हाका भोमा बाब रमाकांत खलपाचे कॅम्पेनीक आपयलेलो, मिटिंगेक आपयलेलो, हांव गेल्लो. आनी खंय आपयलेलो आनी खंय वचपाचो. एकदां फकत मांद्रे हांव वचपाचो आशिल्लो, गेल्लो थंय ट्रॅफीक जॅमान झिरकलो आनी मिटिंगेकूच पावलो ना. दॅट इज अ फंक्शनल हें कितें तें लॉजिस्टिकल इशू. अदरवायज आय थिंक जंय म्हाका आपयला थंय हांव गेलां. बाय एंड लार्ज म्हजें फिलींग अशें की जालें तें जालें आतां. यू नो आय वीश बाब श्रीपाद नायक ऑल द बेस्ट. पूण बाब श्रीपाद नायकाक कितले ताजी पार्टी सपोर्ट करता तातूंत खूब प्रश्न आहा.
आनी कितले ताजेर ते खरे मानतात की हो कोण तरी, कित्याक सगळे जाणा की BJP म्हणटा ती इस्टॅब्लीश करपी गोंयान पर्रीकार आनी बाब श्रीपाद नायक. भाई वयर गेलो आनी भाऊ तसोच उरलो, ताका कांयच कोणें स्थान दिवपाक उलोवंक ना. आनी आतां ते मे बी इट इज टू लेट अशें जालां आसूंक जाय. सो एक अशें आहा की श्रीपाद नायक जिखलो विश्वजितान काम करून वा मुख्यमंत्र्यान काम करून, हें आसूंक शकता. पूण श्रीपाद नायक जिखता ही हवा जातकर तो जिखता. जर तो पडटाच म्हणून जर हवा आशिल्ली आनी जर कॅन्डिडेटान तो फोर्स धरिल्लो जाल्यार इट कूड मेड अ डिफरन्स. मनोज परबाक 40,000 मतांचे वयर कित्याक पडटा? 45 सुमार 45,000 मतां कित्याक पडटात? कित्याक ही हॅड द फायर इन द बेली. आय डोंट एग्री विथ हिम इन मेनी इश्यूज, नायदर इज ही अ फ्रेंड ऑफ मायन, but the fact is that he made a campaign. Is it time to make RGP part of India Alliance? I do not know that. That is to be decided by the India Alliance. But it's a fact that he made a good, he fought it out. हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां. एक हांव मुजयेक गेल्लो पिरवळा, थंय ताजे कॅम्पेन भुरगे ताजे बरोबर आशिल्ले, ते स्थानीक भुरगे आशिल्ले, वताचे कडान आशिल्ले थंय. सो देर वॉज ही मेड अ फायट ऑफ इट. वन हॅज टू एक्सेप्ट जो मनीस त्रास घेता तो मनशाक फळ देव दिता. आज भारत जोडो यात्रा जावन म्हणजे न्याय यात्रा म्हणून राहुल गांधीन केली. राहुल गांधीक ते फळ मेळिल्लें आहा, त्रासान जावन मेळिल्लें आहा. थोड्यांक इजी मेळटा, चड जाणांक इजी मेळना. म्हजे असले मनशाक केन्नाच इजी मेळूंक ना. तो त्रास घेवचोच पडटा. ताणें त्रास घेतला, ताका 45,000 मतां मेळ्ळा. मे बी दॅट आमी सगळे जर एक आशिल्ले जाल्यार तो जिखपाचोय कोण जाणा. ताका टिकेट दिल्ली जाल्यार सगळे जर एक आशिल्ले आय थिंक कुड हॅव वन ऑल्सो. कित्याक एंटी इस्टॅब्लिशमेंट फिलींग इन्कम्बन्सी म्हणटा ती नॉर्थ गोवान आशिल्ली. यू वील ऑल्सो एडमीट की ती नाशिल्ली तुज्यान म्हणूंक जायना. इन्कम्बन्सी आशिल्ली दिश्टी पडटाली, पूण ती टू ट्रान्सलेट इन टू अ वोट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट ऑर अगेन्स्ट द कॅन्डिडेट हें जावंक पावलें ना. हाजे खातीर फक्त आमचें कॅम्पेन इज रिस्पॉन्सिबल. फातोड्डेचे आनी मडगांवचे सांग. फातोड्ड्या लीड मेळ्ळी काँग्रेसीक. दुसऱ्या वटेन मडगांव पळयलें आमी की तुमी मडगांवचेरय नदर घातिल्ली आसा. ना, फातोर्डान जी लीड आहा ती हांवें पयलींच सांगिल्लें की फातोर्डा मतदारसंघान ब्रँड देंपो म्हणून जें कितें आसा, जी म्हाका थोडी मतां पडटा ती देंप्याक मतां वचूंक शकता आनी ती वतली हें म्हाका खबर आहा. पूण ती वतली हें चिंतून आमी एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करप, ती जितली वता तितली आनी खंयच्यान ती भरप, ताजे खातीर हांवें एफर्ट केल्लो. तो एफर्ट म्हजो तें वखद जें हांवें दुयेंसाक दिलां तें वखद चलतलें लागतलें वो ना ताजें आबेडतोर जातकरूच कळटा. तें आज 4 तारखेक कळपाचें आशिल्लें. सो जें हांवें केलें तें म्हाका दिसता यशस्वी जालें आनी म्हाका जी मतां पडूंक जाय जी गेली ती सप्लिमेंट सायडीन जाली, ती रिप्लेस जाली आनी ती मतां ताजे खातीर आमी जिखूंक पावले. हातून आल जस्ट इंटरव्यू हाजो अर्थ भाजपाक जी फातोड्ड्या मतां पडल्या ती देंपो म्हणून पडला, भाजपा म्हणून पडूं 100%. तितलेंच न्ही, दामू नायकाक भाजपाक जी मतां पडल्या सावथ गोवान, फातोर्डाचूच म्हणून न्ही, हांव म्हणटा की सावथ गोवान जर तांचो दिगंबर कामत कॅन्डिडेट आशिल्लो जाल्यार तो 50,000 मतांनी पडपाचो. हेच कॅप्टन मिर्यादो कडेन. तो देंपो म्हणून तो लागीं पावलो. देंपो म्हणून ताका पडल्याच चड मतां, नाल्यार देंप्याक कित्याक टिकेट दिल्ली न्हय. धर देंपो नवो आशिल्लो, धर देंपो खंयच्यान नासतना आशिल्लो, ताका दिली कित्याक टिकेट तुमी? दिली कित्याक तुमच्यान जायनाशिल्लें म्हणून. तांकांय खबर आहा, तांचे इंटेलिजन्स एजन्सीज आहा, तांकां ते सांगतात विथ द पल्स ऑन द ग्रावंड की बाबा डिफेक्शनाक 14-15,000 लीड मेळ्ळी ताका, फक्त 14-15,000 बिकॉज ऑफ देंपो. ऑफकोर्स 50,000 100% 50,000 दिगंबर कामत दिले जाल्यार शुअर जावपाची. कित्याक डिफेक्टरांक लोक गाळी मारतात कित्याक आनी तिनूय देवांचे फुडें सपूत घेतिल्लो आहा आनी तिनूय देवांक घात केल्लो आहा. म्हण गोंयकार म्हणटा ते देवाचे भावार्थी लोक, ते पळोवन ना की तुमी देवांक जर फटयता आमकां न्ही सोडटले काय म्हणून. पूण थंय मनीस ताणें हाडलो देंपो, ज्याच्या अगेन्स्ट चड उलोवंक मेळना तुका, कित्याक देंप्याचें कॉन्ट्रिब्युशन आहा गोंयांत. सो देंपो म्हणून ते इतल्यार पावले. ते देंप्याक बावड्याक त्रासान घालो आनी खाला आसतलो ताका. पयलीं नॅरेटिव्ह नाशिल्लो तुमचो, सदांच आशिल्लो, सदांच देंपो इज अ ब्रँड म्हणटा. हांव सदांच सांगलो ब्रँड देंपो इज बिगर दॅन ब्रँड बीजेपी म्हणून. वॉट इट मिन्स आय एम स्टील कंटिन्युईंग, आय एम स्टील फर्म ऑन वॉट आय सेड दॅट ब्रँड देंपो इज बिगर दॅन ब्रँड बीजेपी, विच इज वाय बीजेपी गेव हर द टिकेट. बट ब्रँड देंपो इज नॉट बिगर दॅन इंडिया अलायन्स. नो सी इंडिया अलायन्स देंपो उमेदवार जावपाचो आशिल्लो हें कोणाक खबर आशिल्लें? हें देंप्याक तरी खबर आशिल्लें? हें म्हाका खबर ना. सो पयलें नाशिल्लें तें लास्ट मिनीट जालें. लास्ट मिनीट जालें ते मेड अ फायट ऑफ इट. तांचे कडेन पावर आशिल्ली, तांणी जाता तितलें केलां, पूण मे बी इट वॉज नॉट इनफ. सेकंडली देंपो हॅज नॉट, देंप्याचें मायनस जावन की आमी जिखूंक ना, आमचे प्लस जावन आमी जिखल्या.
आमचे प्लस म्हळ्यार कितें, आमचे प्लस हे सरकाराचे मायनस, सरकाराचे डिफॅक्टर लिडर जाल्या, जे काल मेरेन एक पार्टी नाशिल्ले, काल मेरेन एक आयडियोलॉजी घेवन आशिल्ले, ते लोक सडनली गळ्याक हें मारतात, पट्टो घालतात आनी ह्या सायडीन उलयतात भाशणां, आनी लोकांनी ती मानची म्हणटात. सो लोकांक हें कंप्लीट हें जें सामकें म्हळ्यार मोरल करप्शन जें जालां हें पीपल आर अगेन्स्ट इट. आनी तें कित्या खातीर तुमी करतात, कित्याक तुमकां चोरूंक जाय. चोरपाक म्हळ्यार करप्शन करपाक जाय. करप्शन आनी डिफॅक्शनाचो मिक्स जो ह्या सरकाराक बुजला, ताजे खातीर हो सरकार हो सीट पडला आनी देप्याक ताणें त्रासान घाला. हें म्हजो क्लियर आनी फर्म स्टँड. आतां ताजे फुडें पळोवया. तुवें म्हणलें मडगांव. आतां मडगांवां हांवें फक्त एक स्टेटमेंट घाल्लो आनी हांव एक जाग्यार भोंविल्लो मोती दोंगरार. तेन्ना ताणें थंय ताजे गुंड बिंड हाडून ताणें आमकां आडावपाक बी ट्राय केलें. हांवें थंय सांगिल्लें की ताजे मागीर हांवें मातसो कितें मुवमेंट केलो आनी मत मारतना हांवें एक अनावन्स केलें की मडगांवचो भाले किल्लो जो आहा आमदाराचो तो कितें खंयचे सायडीन वोट मारता तो तुका 4 तारखेक कळटलो म्हणून. ताजेर ताणें रोखडो मुखेलमंत्र्याक थंय मेलो. मुखेलमंत्र्याक एक्चुली इलेक्शन दिसा थंय वचून कांय ताजो फायदो ना. ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज विशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. इट इज नॉट नो लॉंगर अ कॅम्पेन. चीफ मिनिस्टर इज नो बिजनस टू गो इन टू दॅट एरिया. पूण तो गेलो. ताजे मागीर आमी गेले आनी आय वॉज फर्म कितें जावपाचें आहा तें जातलें म्हणून. थंय मनी पावर नाशिल्ली, थंय मसल पावर आमचो नाशिल्लो, पूण म्हाका खात्री आशिल्ली की विदावट दीस वी वील गेट द वोट्स. आनी तें तश्या तशें जाल्लें आहा. मडगांवान जें म्हजें म्हळ्यार पॉलिटिकल लायफान हांवें जें पळोवंक ना तें आज जाल्लें आहा मोती दोंगरार. जो मडगांवच्या आमदारानूच प्रुडंटाचे हेड ऑनार सांगिल्लो आहा की आपलो भाले किल्लो म्हणून. आपल्या भुरग्याक धाकटे धाकटे वळखतात. थंय कितें जालें तें ताका कळना. आतां मडगांवां हें कित्या खातीर जालें, कितें जालें, कशें जालें हें हांव तुका कांय सांगना. कित्याक तें म्हाका दिसता बाब दिगंबर कामतीक तुका सांगपाक बरें कळटलें. कित्याक तो पोस्ट मॉर्टम करपाक बी सारको बरो आहा. तो ती एनालिसीस कशी करप, तें कित्या खातीर घुसपलें, कितें कात करप तें ताका बरें खबर आहा. सो आय वील लीव दॅट पार्ट टू हीम. पूण हांव एक म्हाका कळटा हातून ताणें एक म्हणिल्लें की जे कोण चड उलयता ताणें आपले मतदारसंघ पळोवंक जाय. ही वॉज हिंटींग एट मी. म्हजी लीड ताजे खातीर लास्ट टायम वाडली, ताजे खातीर हांव जिखतालो. हे सगल्यो खबऱ्यो दीस आर लायक सॉर्ट ऑफ ही वॉज ट्रायंग टू इम्प्यूट की बाबा हें दीस इज द थिंग. फायनली जालें कितें, आमच्या हांगा सारकी लीड जाली. थंय ताका कितें जावपाचें तें जालें. एक दामबाबाच्या थळार कोणाक मत मारता ताका दामबाब पळयता म्हण ताणें आमकां भिवयलो. एक म्हाका सारकें खात्रीन सांगूं येता की दामबाबाच्या थळार दामबाब मडगांवकारां बरोबर रावलो. दामबाब जो एक मडगांवकार सांगता की आपल्या कडेन उलयता आनी जो मागीर फटिंगपणां करता देवा फुडें ताजे बरोबर रावलो ना. आनी मडगांवकार हांगा जिखल्या. आतां फुडें कितें जातलें, आमचे कोणाचे दोळे आहा हें आहा ते मतदारसंघात हें मडगांवकार डिसायड करतले. फायनली मडगांवकार जिखिल्ले आहाच. ती लीड कमी जाल्या आसत पूण जें कितें मॅसेज पावोवपाक जाय जी सगळ्यांक मेळ्ळ्या ती मॅसेज मडगांवकारांनी पावयलेली आहा. आनी ती मॅसेज म्हाका दिसता फुडें आमी सगळ्यांनी एकवटान ती तांची मॅसेज जपून धरून फुडें व्हरूंक जाय. हे मदीं तुमी सरकार उडोवपाचें हें केलें, तुमी बायट दिली. हांवें सरकार उडोवपाचें म्हणूंकूच ना. हांवें ऑन द कॉन्ट्ररी हांवें म्हणल्यार सरकार उडोवपाक आमकां इंट्रस्ट ना म्हणून. ते काँग्रेसवाले म्हणटा की 48 तासान सरकार पडटा जर केंद्रान सरकार जालें जाल्यार तें हांव म्हाका खबर ना तांचें कितें तें. हांवें फक्त इतलें म्हणलां की जी लीड फातोर्डान उरली आनी जी लीड कमी मडगांवान जाली आफ्टर सामकें छाती फुडें काडून 10,000 वोटांची लीड येतली म्हणून सांगपी मनशा कडच्यान जाणें सांगलें की 25,000 मतांनी BJP जिखतली. हें सगळें जें उलटें जालें तें जातकर म्हाका खूब मंत्र्यांनी तांचे फोन केला कॉंग्रेच्युलेट करपाक. इतलेंच हांवें म्हणलां. आतां तशें तुमी धरून नाकात की तुमचो सरकार स्टेबल आहा म्हणून. हाजो अर्थ सरकार उडयता म्हण न्ही, ताजे फुडेंय हांवें सांगना तो सरकार उडोवंक जायना म्हणून. तो तसोच आसूं म्हणून. सो सरकार उडोवपाच्या हातून हांव ना. 100% हांव सरकार उडोवपाच्या हातून ना. आनी तुका एक खबर आसतलें सरकारान भितर वचपाकूय हांव तसलो उत्सुकतायेन ना. सो हांव आसा थंय बरो आहा. पूण गोंयचे जनते खातीर झगडप आतां फाल्यां जातकर आमी आतां एसेंब्ली येवपाची आहा. एसेंब्लीन खूब अशे विशय आहा जे विशय आमी सायड करून लोकां कडेन मतां मागल्या आनी लोकांनी आमकां मतां मारलीं. आतां ते इश्यू खंयचे खरे आनी ते खरे स्ट्रेस जावंक जाय ते पडते लोकां मदीं संपर्क सादप हें आमी पडते सुरवात करपाचें आहा. आमी एक दीस फाल्यांचो सोडून मे बी नॅशनल पॉलिटिक्स कशें जाता तें पळोवन वी वील गीव अ कॉल
आनी लोकांचे आमी ग्रिवन्सीस आयकूंक लागतले परते गोवा फॉरवर्डाच्या ऑफिसान नॉर्थ आनी सावथान आनी सगळे वी वील लिस्ट देम आउट एंड सी दॅट दीज इश्यूज आर रेज्ड इन द हावस. वी आर देट स्पीक फॉर द पीपल ऑफ गोवा, नॉट ओन्ली फातोर्डा आनी मडगांव बट फॉर द पीपल ऑफ गोवा. आनी तांचे खातीर हांव तें करतलो. तें म्हणजे परतें पयलें कर्तव्य जाता. थंय सरकारा कडच्यान कोऑपरेशन घेवप केन्ना केन्ना थोडे इश्यू सोडोवपाक, नाजाल्यार सरकारा कडेन झगडप हें ऑपोजिशनाचें कर्तव्य. ते भशेन हांव तें करतलो. पापा कौन आया है? कोई नहीं. लेकिन वो सुना है कि कम पीता है. Turn by turn navigation powered by Suzuki Ride Connect. Dual tone body color, LED headlamp, LED position lights. Suzuki Access 125. सुना है कम पीता है. इंडिया एअरलायन्सा बद्दल उलयतना ते म्हणटा की 27 इंडिया एअरलायन्स उरतले आनी हांगा आमी एकत्रीतपणे हें करतलो. सो तशें जालें जाल्यार गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो खंयच्या खंयच्या मतदारसंघाचेर दावो इट्स आसतलो. टू अर्ली टू से ऑल दीस थिंग्स. पळय 27 तयारी तरी करतलेत न्ही तुमी. पळय आमी आतां 24 आहा, 27 कितली आनी 2 वर्सां उरल्या. 2 वर्सांचे मदीं खूब वील हॅव टू एनालायज थिंग्स. लास्ट 1 वर्स तातूंतच वता इलेक्शन वता रे, पूण आजूच तें जाल्लें आहा. आजूच इंडिया अलायन्स म्हणटा तें इज गेनींग फूट होल्ड इन द कंट्री. थंय क्लेम्स आनी कावंटर क्लेम्स करून ते पयल्याच दिसा अलायन्स मोडचें न्ही आमी. अलायन्स केन्ना तुट्टा जेन्ना एक्सपेक्टेशन्स आनीक एक्सपेक्टेशन्स आर टू मच दॅट दे रिड्यूस युअर जॉय ऑफ स्टेईंग टुगेदर. सो तें एक्सपेक्टेशन पयलींच वाडोवप लोकांचें. तुमी म्हजें मरे हांव तुमकां टिकीट दितलो, टिकीट दिवन मागीर ती टिकीट थंय मागप आनी ताणी ना कपान मागीर आमी तुटप. हें ना जावपा खातीर एक बरें थंड तकलेन ताजेर विचार करूंक जाय. पर्याय म्हणटा तो जाय, लोकशायेन पर्याय जाय. आज तुवें पळयलां व्हडले व्हडले सामके स्ट्रॉंग मुखेलमंत्री लायक जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेशान, नाजाल्यार नवीन पटनायक ओरिसान, हे सामके म्हळ्यार पॉप्युलिस्ट स्ट्रॉंग रिजनल प्लेयर्स. हांकां पर्याय मेळिल्लो आहा. जे पर्याय तुका काल मेरेन दिश्टी पडनाशिल्ले हाका जाल्लें आहा. सो लोकशायेचें सगळ्यान व्हडलें स्ट्रेंथ म्हणटा ती की लोकशाही कॅन ब्रिंग आउट एनीथींग फ्रॉम वीच कॅनॉट बी सीन. समटायम्स वीच इवन द एक्झिट पोल्स हॅव नॉट सीन. ऑल द एक्झिट पोल्स हॅव एक्झिटेड. सो इट इज लायक अ रॅकेट. पळय आमी स्कॅम म्हणटात पळय. सो आय एम सॉर्ट ऑफ थिंकिंग वाय वॉज दीस एक्झिट पोल डन इन सच अ वे that not a single exit poll could sort of deduct or predict what happened today. Are you trying to say की तांकां कोणाकूच बोड नाशिल्लें? आनी जेन्ना काँग्रेस म्हणटाली काँग्रेसीन थंय माटोव घालो, काल माटवाचो फोटो काडून लोक दाखोवंक लागले की काँग्रेसीन बाबा माटोव घालो म्हणून. काँग्रेसीचे अकबर रोड ऑफिसान माटोव घालो जावन पसून आमचे 4th इस्टेटीचे दोळे उगडे जायना. हें कित्याक जायना? काय तांचे दोळे बंद केल्यात, फेविकॉल लायला, इतलेंच तुमी पळयात. So this could be a scam. What is a scam? Because by this exit polls creating a hawa, people felt EVM are being managed. केजरीवालाचें भाशण पळय तूं जेलान वचचे पयलीं तो म्हणटा EVM को मॅनेज किया रहेगा, तो लास्ट मिनट VVPAT और ये 5% वोट का चॅक करो. हें सगळें सिस्टमाचेर फेत वचप. शेअर मार्केट मॅनेज करपा खातीर शेअर मार्केट 2000 पॉयंट रेज जावप आनी आज ते 4000 पॉयंट क्रॅश जावप. So is this a way to, sort of swindle the gullible investor? So that becomes a scam. So yes, scam जाता. आणि हातून एक pillar of democracy, which is the 4th estate, they are hit the most. आज जाल्लें कितें आहा ह्या इलेक्शन कॅम्पेनीन मेन मिडियाचेर लोकांचो भावार्थूच गेलो, विश्वासूच गेलो. लोक युट्यूबाचेर लायक तो ध्रुव राठी ही बिकेम अ सेन्सेशन की ध्रुव राठी सांगता ते खरें उरिल्लें सगळें फट म्हणून. आनी तें लोकांक खरें दिसपाक लागलें. नाल्यार ही मतां कशी पडलीं की काल मेरेन इंडिया एलायन्स म्हणटा तें कांय नाच म्हणून लोक डिस्कावंट करताले ते आज इज टक्कर कित्याक दिवपाक पावले. कित्याक अशे जे कोण ओपिनियन मेकर्स आहा, जेन्युइन ओपिनियन मेकर्स, तांणी जेन्युइन पिक्चर दाखयलें. गोंयान वचून जेन्युइन पिक्चर कित्याक दाखोवना कोणें? कित्याक दाखोवना आय डू नॉट नो. बट खंय तरी अशें जावंक शकता की मेन स्ट्रीम मिडियाचेरूच लोकांची फेथ वता. देर वॉज स्पेक्युलेशन की सावथान काँग्रेस जिखतली म्हणून. सो इट्स बीन सेड there is because it's a traditional Goa media just no I'm not shown the real picture. No I'm not saying Goa entire media is this thing, but what I'm trying to say, there is a section of the media which created a big thing out of nothing, and this was appearing managed. So that should not happen. तें जेन्ना जाता पळय, जेन्ना मागीर लोकांनी पेपर वाचून कितें जालें, अरे पेपर वाचून आमकां फटयलें मरे, अशें जावंक जायना.
हांव तेंच म्हणटा तुका की खंयच्याय लेवलाचेर हांवें हाजे पयलीं इंटरव्यू दिल्या की EVM मॅनेज जाता हें म्हज्या तोंडांतल्यान केन्नाच येवंक जायना कित्याक आय एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम. आय हॅव गॉट इलेक्टेड 3 times विथ द सेम EVM. सो हांव जिखता तेन्ना EVM बरें, हांव पडटा तेन्ना EVM फाल्स अशें जावंक शकना. सो ओके, वॉट डू केअर दॅट यू हॅव टू टेक, यू हॅव टू टेक. बट एक अशें सिच्युएशन येता की एक लोकप्रतिनिधी लोकांक सांगता की बाबा हो सिस्टमूच फेल, तुजे पाकिटान पयशे आहा ते पयशे तुजे फुटके जावंक शकता फाल्यां म्हणून. हें जेन्ना आमी सांगूंक लागता तेन्ना लोकशाय मरता. आनी जेन्ना आमी जर्नलिस्टांचेर तर फाल्यां स्पेक्युलेट करता तो पेपर वालो मॅनेज्ड म्हळ्यार दीस इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. तें पडलें जाल्यार घर पडलें लोकशायेचें. तेंय जावंक जायना, तें आमचे कडच्यानूय चूक जावंक जायना. बट वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू इज वॉट इज अ फॅक्ट. आज जें भायर चल्लां तें हांव तुका सांगता. हांव स्पेशल मेन्शन आतां कांय कोणाक एटॅक करूंक सोदना. बट वॉट आय एम ट्रायंग टू ओनली से इज जी रॅशनल मिडिया आहा, अमेरिकन सिस्टम जो आयला पळय एक हवा करप. ट्रंप येता 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 ढाम करून ट्रंप पडलो. कोणें चिंतिल्लो ट्रंप पडटा म्हणून? बायडन म्हणटा असो कडक करून येतालो तो ताका उडोवन गेलो. दॅट इज अ ग्रेटनेस ऑफ डेमोक्रेसी. सो ती डेमोक्रेसीचें ग्रेटनेस आमी एक सारकें क्लियर आमचो मोटीव घेवन ना हें अशेंच जातलें. राहुल गांधी म्हणटा तो असो कांय न्ही, तो युजलेस, हेंच लोकांचे तकलेन घालप. दीस इज रॉंग. सगळे मनशांक चान्स दिवंक जाय की टू हॅव देअर से and then you may have your way. Okay, India Alliance बद्दल Congress alone, you do you think would have managed to get this victory in South Goa? पण काँग्रेसीचो प्रॉब्लेम जाल्लो आहा म्हणटा तो दॅट काँग्रेस पार्टी तांणी फोडली. अशी फोडली की जी सामकी तांचे मोस्ट सिनियर लोक जे आशिल्ले ते तांकां सोडून गेले. सो हाजे खातीर सर्टनली ऑर्गनायजेशनल विकनेस जावपाक लागली काँग्रेसीक. आतां तातूंत एक कॅल्कुलेशन जाता की जेन्ना आम आदमी पार्टी काँग्रेसीचे विरुद्ध झगडली आनी RG विरुद्ध झगडले आनी गोवा फॉरवर्ड आमी तांचे बरोबर रावले, स्प्लीट ऑफ वोट्सा खातीर BJP येता. हें जेन्ना सामकें ओपन दिश्टी पडटा तेन्ना सगळ्यांचे वेल विशर्स आनी चड करून जे लोक चिंततात की पर्याय हाडचो तांणी एक तकलेन घालें की तुमी सगळे एक जावचे आनी फायट करचें. आनी ताजे खातीर एक जाल्लें आहा. अशें जावंक शकता की बाबा कोणाचे विकनेस आहा. फॉर एग्जाम्पल म्हाका ताणें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली मडगांव मातशें पळय, फातोर्डा तूं पळय. आतां फातोर्डान काँग्रेस पक्ष कितलो आहा कितें आहा कोण जाणा. पूण आय टूक ओवर द कंट्रोल हियर. यू कॅनॉट से दॅट काँग्रेस वर्करांनी काँग्रेस जिखयल्या हांगा, तें म्हणूंकूच शकना. सो एवरी रिस्पेक्टीव MLA ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी हू इज बिलॉंगींग टू द ओपोजिशन ब्लॉक टूक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सम प्लेसीस देर वॉज अ क्लॅश बिकॉज इट टूक ओवर ऑल्सो. कित्याक थंय ओरिजिनल काँग्रेस पार्टीचे वर्कर आहा वो तांकां एम्बिशन आहा. So we have to factor in all these things. It is possible that Congress alone could not have won. They required help of others. But I feel the biggest thing is, it is the people who arose. It is because of the people that we united. Because if we were not to unite, the people would have shown us next time. It is the victory of the people, not the victory of the party or the victory of a candidate. It is the victory of the people. Last couple of questions. तुमकां अशें कित्याक काँग्रेसीचेर अकस्मात सध्या विश्वास आसा? बिकॉज बॅक इन 2017 आमी पळयलें की राहुल गांधीन डिसिजन मेकिंगाक डिले केलो. सो यू वर फोर्स टू सपोर्ट BJP. देन अगेन देर वर टायम्स वेन काँग्रेस लास्ट मिनीट तुमकां हय न्ही केलें. इवन दीस लास्ट इलेक्शन लास्ट मिनीट म्हणसर तें चलतालें. स्टील युअर ट्रस्ट इन काँग्रेस? No, it is not the trust in Congress. It is the trust in survival. दोन पक्ष एक जातात, दोन लिडर एक जातात. ते आपापले म्हाका मोगान पडले म्हणून न्ही, ते मे बी एक जातात कित्याक जर आमी एक जायना जाल्यार आमीच काबार जातले म्हणून. सो ती रियलिटी पळोवन आमी केन्ना केन्ना आमकां गरज पडटा एक जावपाची. राहुल गांधीचे हातून सांगतलो जाल्यार राहुल गांधीचो रोल गोंयान हाजे पयलीं म्हणजे एलायन्स जालें 2022 इलेक्शना खातीर. ताजे जे दिसा हांव ताका मेळूंक गेलो त्या दिसा जयेश साळगांवकार आमकां येता म्हूण सांगून कॅट केलें. त्या दिसा ताच्यान म्हाका सांगूंक येतालें की तुजे कडेन आमदार खंय आहा? तूं 3 आमदार म्हणटा, तुजे कडेन 3 आमदार ना, 2 जाणां आयल्या तुमी. विनोद म्हजे बरोबर आशिल्लो. सो त्या दिसान ही कुड हॅव इवन ब्रोकन ऑफ द अलायन्स सेंग दॅट तुजो येतलो कितें एक सीट येतलो कितें जावपाचें आहा म्हणून येता आसलें. पूण ताणें ही सेड नो. ही मेड अ स्पेसिफीक मेन्शन दॅट वी आर नॉट having an alliance with you because of the number of MLAs that you have, but because of the value you get to the table. These are his words. Based on that, आमी एक भितर हें जालें. सो तांकां आमची ताणें आमचे बरोबर रावले तेन्ना म्हणून आमी तांचे बरोबर रावले.
सिंपल इट्स अ गिव एंड टेक सिच्युएशन. सो हाजे पयलीं जें कितें जालां तूं म्हणटा तें 17 जालांच, 12 ताजे फुडें जालां. जनरल गूड दॅट वी हॅव टू बी टुगेदर, कळ्ळें तुका न्ही. सो टुगेदर वॉज वॉट, टुगेदर वॉज ऑल्सो सर्वायवल. इन वन वे इट वॉज सर्वायवल. सेकंड, काँग्रेसीन फेथ आहा, ब्लायंड फेथ कोणाचेर ना. इट इज केस टू केस बेसीस एज इट इवॉल्व्स की बाबा ही गरज आहा, हाजेर तुजें रिएक्शन कितें जातलें. पूण आमी म्हाका दिसता एक रियलिटी आयिल्ली आहा की जेन्ना एक मनीस चड पावरफूल जाता तेन्ना तो एक डिक्टेटोरियल टेंडन्सी दाखोवंक लागता. ते डिक्टेटोरियल टेंडन्सीचे विरुद्ध सगळे लोक एक जातात. हें इंदिरा गांधीच्या टायमार इमर्जन्सी जेन्ना जाली तेन्ना RSS म्हणटा जनसंघ आशिल्लो तो कम्युनिस्टां बरोबर एक जालो. ते तांकां कम्युनिस्टांक कमी निश्ठाचे म्हणटाले. गोंयचे जे RSS आशिल्ले ते कम्युनिस्टांक कमी निश्ठाचे म्हणटाले. कम्युनिस्ट आनी RSS एक जाले आनी जनता पार्टी म्हणून सरकार 77 जालो. सो तें थंय जावंक शकता जाल्यार कोणूय ओपोजीट एंड्स कॅन ऑल्सो कम टुगेदर. सो हें म्हाका दिसता इज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्युशन इन पॉलिटिक्स. तो गोंयांत आतां जाल्लो आहा, देशांत जाल्लो आहा. आतां हातून परमनंटली हें अशेंच उरतलें हें सांगूंक जायना. पॉलिटिक्स तरी उरतलें आय कॅनॉट प्रिडिक्ट बट वी वील हॅव टू सी हाव इट गोज. आतां सरकार सेंटराक कोणाचो जाता, कितें जातलें तें पळोवया मरे, आनी तांचे एलायन्साचें डिसिजन कितें जातलें. बट वी सर्टनली डोंट वॉन्ट टू बी द पीपल टू ब्रेक द एलायन्स. म्हजे खातीर इंडिया एलायन्स तुटचें ना. वो म्हजे खातीर वो म्हजें कितें तरी एम्बिशना खातीर हांव जें कितें एक जाल्ल्या लोकांक हांव मोडून सेपरेट वचचो ना. हें म्हाका दिसता म्हाका खात्री आहा आनी गोंयच्या लोकांकूय म्हजेर ही खात्री आहा. एंड दे एक्सपेक्ट ऑफ मी टू बी more matured than what a normal person who is less experienced is. So I think I will not rock the boat and I don't expect them to also rock the boat. थँक्यू व्हेरी मच. आज तुम्ही वेळ दिला म्हणून. हे आशिल्ले विजय सरदेसाय, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली. ते म्हणटा की एक म्हणजे पिपल्स विक्ट्री इन साऊथ गोवा आनी दुसरें म्हणजे नॉर्थ गोवान जर यंगर कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी कॅन्डिडेट वॉज मोर कमिटेड जाल्यार नॉर्थ गोवानूय जिखपाक शकताले इंडिया एलायन्स. आनी एक म्हत्वाची घोशणा तांणी केली की एक दीस सोडून नंतर गोवा फॉरवर्ड पक्ष पुराय गोंयचे विशय समजून घेवपा खातीर आपले ऑफिसांनी हें करतले, ऑफिसान येवपाचें. आय मेक अ पब्लीक कॉल की लोकांनी येवचें. आनी अशेंच आमी एसेंब्लीच्या सेशनाक केल्लें आहा. फुडलें एसेंब्लीचें सेशन बरें व्हडलें आहा, एक म्हयनो भर चलपाचें आहा. सो तेन्ना म्हाका दिसता सगळे इश्यूज जाता तितले आमी ईमेल करपाची. ईमेल नाकात, लोकांनी येवन एक्सप्लेन करून मेळून ईमेल जाल्यार ईमेल करून. सो तेंचे विशय आनी पुराय गोंयचे विशय विधानसभेन ते मांडटले. तुमी पळयतात ही खाशेली कार्यावळ ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. कीप वॉचिंग. तुम्ही पळयतात GNH.